الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبيين والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. وقل معي أستغفر الله من جميع السيئات تبنا إلى الله من الذنوب ومن العيوب والتابعة لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض وهو العلي العظيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامة الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. رضينا بالله ربا وبمحمد نبيا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. بسم الله والحمد لله والخير والفضل بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير والفضل بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير والفضل بمشيئة الله. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا. يا ربنا واعف عنا واغفر لذيك الجلال والإكرام منا على دين الإسلام. يا ذا 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 الجلال والإكرام منا على دين الإسلام. يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين. يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين. يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين. أصلح الله أمر المسلمين صرف الله شر المؤذين. أصلح الله أمر المسلمين صرف الله شر المؤذين. أصلح الله أمر المسلمين صرف الله شر المؤذين. يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير. يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير. يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير. يا بارك الهم يا كاشف الغم يا مدده يا ربي ويرحم. يا بارك الهم يا كاشف الغم يا مدده يا ربي ويرحم. يا بارك الهم يا كاشف الغم يا مدده يا ربي ويرحم. أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا. 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 لا إله إلا الله 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 لا إله إلا
إله إلا الله لا 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 إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم ومجد الله رضي الله عن البدر الطيبين الطاهرين أصحاب الأكرمين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا ما هو بهم برحمتك يا أرحم الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس من بركاتهم وأنوارهم في الدنيا والآخرة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين الفاتحة لجميع ساداتنا الصغير أن الله يقدس أرواحهم بالجنة لمن من ضرائرهم ويعيد عليهم من بركاتهم وأزواجهم والدنيا والآخرة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة لصاحب الراية الحسن بن سعيد الشريف القدس الغوث عبد الله بن أبي الحداد معنوي أن الله يقدس روحه في الجنة وينور طريقه ويعيد عليه بركاته وأسراره وأخباره في الدنيا والآخرة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة إلى أرواح الأولياء والشهداء والصالحين والأئمة الراشدين ثم إلى روح العلماء الحبيب موسى بن علي حبان العلوي والحبابة الشريفة زليحة بنت عبد الله المعتدي ثم إلى المربي روحنا بفترة بن محسن الهندان ثم إلى أرواح والدينا ووالدكم وأمواتنا وأموات المسلمين أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم فيسكنهم في الجنة ويصلح أمور المسلمين ويكفيهم شر المعدين ويتقبل منا ومنكم ويرزقنا وإياكم حسن الخاتمة إلا الموت بالخير ولطف وعافية وإلى هدى النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
الحمد لله رب العالمين حمدا يوافق ويكافئ مزيدا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى بيته وصحبه وسلم. اللهم إنا نسألك بحق الفاتحة المعظمة وسبح المثاني أن تفتح لنا بكل خير وأن تعالمنا وأن تعاملنا يا مولانا معاملتك بأحد الخير، وأن تغفر بأجلنا وأنفسنا وأولادنا وأزواجنا وأحبابنا من كل محنة وبؤس وظاهر إنك ولي كل خير متفضل بكل خير معدل ومعطي لكل خير يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا يغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وإذ ولدك المشتبه ورب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وفتوح العارفين قلوبنا بسرك نورني وعلى آله وأصحابه الميامين. اللهم صل على سيدنا محمد وافتح فتوح العارفين قلوبنا سرك نورني وعلى آله وصحبه الميامين. اللهم صل على سيدنا محمد وافتح فتوح العارفين قلوبنا حتى تهديها بسرك نورني وعلى آله وصحبه الميامين. اللهم صل على سيدنا محمد وافتح فتوح العارفين قلوبنا حتى تهديها بسرك نورني وعلى آله وصحبه الميامين. اللهم صل على سيدنا محمد وافتح فتوح العارفين قلوبنا حتى تهديها بسرك نورني وعلى آله وصحبه الميامين. محمد صلى الله عليه وسلم الله وتركنا بالإجابة. اللهم اهدنا وكن لنا يا ربنا
بالصالحين. اللهم اهدنا وكن لنا يا ربنا وليا مرشدا إلى ما تحبه وترضى به عنا، وقد فوضنا إليك أمرنا وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. يا الله يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا أول يا أخير يا طهير يا متين. يا الله يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا متين. يا الله يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا أول يا أخير يا طهير يا متين. يا الله يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا أول يا أخير يا طهير يا متين. يا الله يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا أول يا أخير يا طهير يا متين. يا الله يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا أول يا أخير يا طهير يا متين. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا غفار غوث ومعين أجل برحمه ما نزل. أنت رحيم لم تزل من غيرك عز وجل ولطيف بالعالمين. ربي بنا سرا إذا وهدهم وباكدا واجعلهم لنا بدوائر للناكرين. يا رب سل شأنهم يا رب فرج جمعهم يا رب قلل أنتهم واجعلهم بالغابرين ولا تبلغهم ربنا تصبر مديك يا عين صف الهادي والأوهائد وشر كل ماكر وخائن وغادر وعاهن وساهر وشر كل الموجد من معتد وغاصب ومنكر وكاذب وفاجر وعائد وحاسد وسامد. يا ربنا يا ربنا يا ذا الباء وذا السلام
والحسنين والفتول والمرتضى حبيبه الوجاه جبريل الأمين بجاه سيدنا الرسول والحسنين والفتول والمرتضى حبيبه الوجاه جبريل الأمين ثم الصلاة والسلام على النبي غير الأنام وآله الغر الكرام وصحبه والتابعين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سبيل الأنام سيدنا محمد وعليه الإكرام. اللهم إنا ندمناك أنفسنا وأموالنا وأولادنا وأهلينا وذي أرحامنا ومن أحدث به شفقه قلوبنا وجدرات بيوتنا ومن معنا وكل ما أنعمت به علينا نكن لنا ولهم حافظا يا خير مستودعين في الدين والدنيا والآخرة. يا الله يا لطيف يا رزاق يا كبير يا عزيز. يا الله يا لطيف يا رزاق يا كبير يا عزيز. يا الله يا لطيف يا رزاق يا كبير يا عزيز. نسألك تعلها إليك واستغرقا فيك وفناء بك عمن سواك ولطفا من لدنك شاملا جليا وخفيا ورزقا طيبا واسعا هنيئا مريئا وقوة في الإيمان واليقين وصلابة في الحق والدين وعزا بك يدوم ويتخلد وشرفا يبقى وضيع ويتعبد ولا يشوب تكبر ولا عضو ولا إرادة فساد في الأرض ولا علو إنك سميع قريب مجيب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mempertemukan kita kembali di dalam keistiqomahan setiap malam Kamis, dan juga sekarang alhamdulillah dihadiri oleh Al-Habib Alwi Habib Syaitan Salim. Mudah-mudahan beliau sehat selalu, terus bisa barengi kita di dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat beserta salam kita haturkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad SAW, karena beliaulah kita bisa mengetahui mana yang hak dan mana yang batil. Karena berkat jasa beliaulah kita bisa mengenal kepada Allah dan bisa merasakan di dalam nikmatnya berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih-lebih kita sudah melaksanakan di dalam zikir tentang Rotibul Haddad, maka sungguh Rotibul Haddad ini adalah merupakan zikir yang luar biasa, yang mana semuanya sumbernya langsung dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita kalau baca Rotibul Haddad maka secara otomatis sudah melaksanakan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu ada yang sunnah di dalam bacaan, seperti doa dan zikir yang memang diperintahkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga ada sunnah itu adalah bentuk di dalam pekerjaan, dalam gerakan. Mulai di situ adalah tidur, berjejik dan sebagainya, makan dan juga minum, maka itu juga terdapat sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita perlu diketahui sesungguhnya tadi kita sudah membaca di dalam zikir
yaitu adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka di situ dibaca 3 kali. Yang mana di dalam kitab Al-Adhkar yang dikarang oleh Imam Nawawi. Kitab Adhkar ini adalah menjadi pedoman di Hadramut di dalam rujukan untuk berzikir, yaitu adalah karangan dari Imam Nawawi. Imam Nawawi di sini adalah salah satu ulama yang tidak sempat kawin disebabkan beliau sibuk di dalam mengarang kitab, ibadah dan mengarang kitab. Sehingga beliau oleh Allah dikasih umur yang pendek, kemudian wafat sebelum kawin, akan tetapi karangan yang sangat banyak Allah memberikan keberkahan di dalam umurnya, sehingga sampai sekarang di situ adalah kitab-kitabnya dibaca. Sampai ulama salaf kemudian mengatakan, barang siapa yang tidak mempunyai kitab Adhkar, maka suruh jual rumahnya, kemudian beli kitab Adhkar. Karena kita tidak bisa baca. Seandainya bisa baca, betapa senangnya kita di dalam baca kitab Adhkar. Di antaranya di sini adalah menjelaskan beliau di dalam zikir yang kita baca, itu adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka di dalam kitab di situ, dalam kitab Adhkar disebutkan, barang siapa maqalaha kana lahu idrun idki raqabatin min waladi Ismail. Barang siapa yang membaca sekali la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, maka Allah menggantikan pahala seperti halnya dia memerdekakan budak dari keturunannya Nabi Ismail. Keturunannya Nabi Ismail. Maka kemudian kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kutiba lahu asyra hasanah, dan dicatat 10 kebaikan bagi. Itu kalau baca sekali. Kalau baca 2 kali berarti dapatkan 20. Kalau baca 3 kali, seperti halnya kita memerdekakan 3 dari budak keturunannya Nabi Ismail. Kemudian di dalam hadis juga disebutkan, sedangkan memerdekakan 1 budak dari keturunan Nabi Ismail, maka ka'annama a'taqa isnai asyara raqabatan min ghairi walad Ismail. Maka memerdekakan 1 budak dari keturunan Nabi Ismail itu adalah seperti halnya kita memerdekakan 12 budak selain dari keturunannya Nabi Ismail. Ini budak ini maksudnya bagaimana? Kalau sekarang kan sudah nggak ada budak, budak kan tidak ada, maka cukup kita sedangkan memerdekakan budak itu pahalanya sangat besar. Sampai di dalam urusan melanggar syariat, di antaranya didenda oleh syariat di situ dengan cara memerdekakan budak. Di antaranya di situ adalah kalau punya istri di bulan Ramadan kemudian kubur di siang hari dengan secara disengaja, maka pertama yang harus dibayar oleh kita itu dengan cara memerdekakan budak. Berarti memerdekakan budak di situ bisa menebus terhadap dosa-dosa yang besar. Dosa yang besar maka bisa ditebus dengan memerdekakan budak. Sedangkan kita cuma baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir, maka seperti memerdekakan 12 budak. 12 budak. Makanya kalau kita bagi umatnya Rasulullah paling mudah cari pahala itu paling mudah. Yang repot itu paling cari dosa. Untuk umatnya Rasulullah, semua cari pahala semuanya gratis, tapi cari dosa mudah. Apalagi dosa-dosa besar, banyak yang mudah dosa besar. Makanya heran nanti dari umat Rasulullah itu kalau ada yang masuk neraka, itu malaikat heran, kok bisa umatnya Rasulullah itu masuk neraka? Padahal cuma baca la ilaha illallah wa la syarikalah 1 kali, jadi sudah bisa menebus dalam dosa besar. Kalau baca 1 kali, kalau baca 2 kali, berarti sama seperti halnya 24 budak. Kalau baca 3 kali, ditambah 12 kali. Kalau misalnya baca sampai 10 kali,
bukan banyak. Kan kenapa mudahnya kita cuma diam sekitar la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu sudah dapat pahala. Maka betapa mudah. Maka ini adalah keutamaan. Ini sedikit yang dijelaskan di dalam keutamaan dari satu lafaz la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. Makanya sekarang kalau pengen dia dapat pahala yang besar, sambil nonton Forni baca la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu dapat pahala. Cuma nonton Forni baca la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu tidak harus di masjid. Ini berarti harus di masjid. Tidak ada. Yang penting bukan tempat yang wasif, tempat yang kotor seperti jiting tidak boleh. Melafatkan di dalam jiting lafaz Allah maka hukumnya haram. Makanya Sayyidina Abu Bakar kalau masuk jiting di situ pakai batu lecin, kemudian diletakkan di mulutnya karena beliau di dalam setiap saatnya selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut terlepas ketika ada di jiting. Makanya kalau kita kan enggak masuk ke masjid lupa kepada Allah. Gak usah lagi masuk jiting, ya Allah masuk jiting lama kita berpikir lebih jernih kan, berpikir lebih jernih dari jiting daripada di masjid. Makanya di situ adalah paling mudahnya kita di dalam jadi pahala. Maka kita sangat bersyukur kepada Allah. Allah telah mempertemukan kita memulai di dalam baca Rotibul Haddad. Di sini cuma satu wirid, kita sudah berangan-angan pahala. Kalau kita hitung-hitung semua nanti di dalam pahala kemudian dijumlah semuanya, seakan-akan kita ini paling pertama masuk surga. Kalau melihat kepada keutamaan di dalam zikir yang kita baca, maka itu adalah enaknya kita sebagai umatnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini di dalam lafaz la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. Maka untuk sekarang melanjutkan. Ini kalau dibaca semua ini soalnya sangat panjang dan semuanya keutamaan di dalam lafaz la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul hamdu wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. Maka kita lanjut sekarang di dalam pembacaan kitab Risalatul Mu'awwanah yang dikarang oleh Abdullah bin Al-Haddad, yang kita baca juga punya Imam Haddad, dan yang kitabnya juga yang kita baca juga adalah kitabnya dari Imam Haddad. Sehingga di sini beliau kemudian mengatakan wa id akhadallahu mitsaqal ladzina utul kitab litubayyinannahu linnas wa la taktumunahu. Maka di saat Allah Subhanahu wa taala mengambil janji kepada orang-orang yang Allah berikan kitab, yang mana kitab itu untuk dijelaskan kepada manusia, wa la taktumunahu, jangan sampai kemudian kita simpan. Makanya kalau guru itu dalam urusan dakwah paling tegas. Beliau itu kalau ada santri dulu suruh ya Allah aku katakan, kemudian tidak mau, beliau sampai bilang ente tuli, ente bisu, apa tidak pernah dengar ayat Al-Quran, apakah tidak pernah dengar tentang kalam-kalam salaf, tidak pernah dengar hadis, sampai tidak bisa menyampaikan kebaikan walaupun cuma sedikit. Sampai seperti itu di dalam memberikan semangat di dalam urusan dakwah. Karena dalam ayat di sini disebutkan Allah sudah mengambil janji kepada orang yang dipenuhi tentang kitab, termasuk kita ngajinya seperti ini adalah orang yang Allah berikan di dalam penjelasan, yang mana penjelasan ini juga harus disampaikan kepada orang yang ada di kekuasaan kita, seperti istri, seperti adalah anak-anak. Paling enak ya anak itu dibawa, jadi sudah sama-sama dapat, sudah sama-sama dapat. Makanya tentang tanggung jawab tentang hal ini itu sangat besar. Sampai di dalam hadis itu disebutkan, nanti ketika kita kembali kepada Allah, maka ada seseorang yang kita tidak kenal, tapi menuntut tentang hak kepada kita. Sampai kita lebih bingung, ente ini siapa kok mau ngambil hak kepada kita? Ente ini siapa? Anda tidak pernah jumpa ente, Anda tidak pernah kenal ente. Kok bisa ngambil haknya sama? Ngambil hak di situ adalah mengambil. Kalau kita mempunyai hak di dunia, ketika nanti di akhirat dituntut hak di situ, maka mengambil amal dari kita. Misalnya kita punya amal cuma kebaikan 2, kemudian yang minta hak kepada kita adalah 3 orang, kan punya hutang kita. Dan di sini adalah yang menjadi musibah tanggung jawab nanti di akhirat. Sedangkan keluarga nanti pertama kali yang nuntut kepada kita, anak kita nanti nuntut,
Makanya kita walaupun ahli ibadah, ahli dzikir, tapi lalai kepada keluarga, maka ente akan ikut juga diambil oleh semua keluarga, karena tidak memenuhi tentang hak. Hak di sini adalah tentang kewajiban. Ini orang tidak kenal, orang ngambil minta hak kepada kita. Maka kemudian dia protes kepada Allah, ya Allah, saya tidak pernah kenal sama orang ini, kok mengambil hak kepada kita nih ya Allah. Maka kemudian orang ini mengatakan, dulu ente pernah lihat dari belakang anak waktu sholat, dan sholat anak itu salah, tapi tidak pernah ditegur, cuma pernah lihat sekali, maka bisa dituntut di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bagaimana kemudian kita setiap hari setiap hari menyaksikan, sama istri menyaksikan, sama anak menyaksikan. Jangan sampai kemudian kasih sayang kita kepada anak di sini kemudian bisa melampaui. Di situ adalah dalam urusan syariat. Sudah kasihan biar tak tidur, tidak usah sholat. Sudah kasihan biar sudah nanti sudah sholat sendiri. Tanggung jawab sangat besar. Yang penting tanggung jawab di sini hanya bukan pas berarti harus ente pegang celurit sholat, kalau tidak sholat maka cukup kita ngasih tahu waktunya sholat, ente harus sholat, ente sudah balik sekarang, ente kasih perkara. Nanti dia misalnya tidak mau, berarti kita sudah selesai di dalam hak-haknya kita di dalam memberitahu, bukan berarti memaksa, bukan. Maka tidak, apalagi sampai memukul, merusak kepada mereka, maka tidak dalam syariat. Bahkan Nabi Muhammad ketika mencontohkan kita memberi tindakan kepada istri, maka beliau di situ pakai siwak dan mengatakan seperti ini, sangat pelan, dan itu pun dipukul tidak boleh ke atas dari bokong, jadi harus di bawahnya di dalam memukul. Maka seperti itu. Jadi dalam syariat itu indah semua tentang hak-haknya kita. Jadi intinya di situ di dalam untuk liyubayyinan, nah maka cukup menjelaskan kepada mereka, maka sudah itu kita di dalam kewajiban. Maka ini adalah pentingnya, dan di dalam hal ini adalah mempunyai nilai yang sangat besar. Kita melaksanakan seperti ini maka sangat besar nilainya, sampai Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, man da'a ila hudaka lahu minal ajri misla wujuri man tabi'ahu la yanqusu dzalika min ujumi syai'an. Jadi barang siapa yang menunjukkan kepada seseorang di dalam kebaikan, maka dia mendapatkan pahala seperti yang dikerjakan oleh yang kita ajak, tidak dikurangi sedikit. Misalnya kita ngajak dalam kebaikan satu, orang yang mendapat yang melakukan tentang ajakan kita, misalnya dia dapat 100, maka kita juga dapat 100, tidak dikurangi sedikit pun pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini yang disebut dengan amal jariah. Kalau misalnya anak, makanya paling enak di situ anak itu dididik sendiri di dalam urusan kewajiban, seperti sholat ajari sendiri. Sehingga anak ini setiap ibadah, maka kita juga mendapatkan seperti yang didapatkan oleh anak, tidak dikurangi sedikit pun. Apalagi sampai bisa mengajari. Makanya paling enak itu punya santri, belajar sama santri 100, semuanya ibadah, pas dapat 100-an, karena ada tinggal total. Barang siapa yang mengajak tentang kesesatan, kemaksiatan, ketidakkebaikan kepada seseorang, kemudian orang di sini juga mengerjakan tentang kejelekan itu, maka juga kita mendapatkan dosa seperti yang dilakukan, tidak dikurangi sedikit. Kayak kalau sudah pernah ngajak, datang itu dulu yang kan ajarin itu salah, jangan dikerjakan lagi, karena tidak mau nanggung dosanya lagi, sudah gugur seluruh. Maka ini ada disebut dengan amal jariah kebaikan, ada disebut dengan dosa jariah, ya kayak gitu. Dosa jariah. Jadi keturunan maka tanggung jawab memang di dunia ini kayak gini. Makanya disebut dengan ad-dunya sijnul mu'min. Dunia di sini adalah penjara bagi orang mukmin. Kok semuanya diatur? Yang enak-enak malah haram. Ya, yang gak enak-enak malah yang gak enak malah disuruh kewajiban. Itu sebenarnya nafsu yang bikin gak enak. Di saat kemudian dia merasakan tenggelam di dalam urusan dzikir, kenikmatan,
ente tidak akan pernah merasakan di dalam lezatnya zikir yang tidak bisa diukur di dalam kenikmatan dunia. Nggak bisa. Makanya dulu seperti ceritanya Habib Zain, ketika beliau pernah merasakan di dalam nikmatnya zikir, kemudian seperti halnya menetes sama botol minyak harum itu, kemudian diteteskan langsung gitu. Tapi ketika masuk, maka disitulah kan datanglah beliau ke Ustaz Idris ketika cerita, dan Ustaz Idris nangis dan mengatakan, Habib bukan dengan keadaan tidur merasakan seperti itu. Kalau Habib Zain mimpi tentang kelezatan seperti itu, maka Ustaz Idris kemudian mengatakan, Habib merasakan tentang itu bukan dengan keadaan tidur. Sehingga beliau di situ adalah istiqomah di dalam urusan zikirnya karena mendapatkan kelezatan di situ. Walaupun dihitungkan dengan apa, tidak mau. Hujan lebat kayak apa diterjang. Kalau kita karena kita belum merasakan dalam kelezatan, tenggelamnya di dalam kelezatan mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan ente bagaimana lezatnya kita di saat dulu sebelum kawin masih tunangan, informasikan tentang kesempurnaannya tunangan kita. Bukan lezat itu kita gimana tanggapannya? Katanya sayang sama itu. Terus gimana? Senang kayak dunia milik berdua. Makanya sentuhan kenikmatan rohani itu lebih besar daripada sentuhan secara rohani. Maka kenikmatan secara zahir itu seperti kenikmatan makan itu cuma secara zahir. Tapi sentuhan di dalam kenikmatan secara batin itu bisa didapat di dalam dzikir alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Jadi tidak mungkin mendapatkan seseorang di sini mengamalkan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak bisa merasakan tentang ini kecuali dalam dzikir alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Maka kita sekarang di situ adalah seperti baca bersama dengan secara keras, dengan semangat gitu. Maka di situ akan ada kenikmatan. Paling tidak selesai situ kompaknya, senangnya. Itu juga awal di dalam bentuk di dalam kelezatan di dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka seperti itulah kita memang hakikatnya di situ kita adalah untuk mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan di situ sampai kita menjerumuskan sesuatu apapun kejelekan kepada orang lain, mengajarkan, ya, apalagi sampai untuk dikoordinir. Ada kursus, misalnya kursus gitu di dalam memilih togel gitu. Oh bahaya. Pas khusus seperti itu, maka sudah tinggalkan sekarang, ganti sudah. Apa yang kita manfaat sekarang, hatta manfaat di situ bukan cuma sekedar dalam ucapan, tingkah laku kemanfaatan. Tingkah laku, karena kita mengerjakan hal yang baik, kemudian bisa diikuti oleh orang, maka itu juga di dalam amal jariah. Juga dalam amal jariah. Kalau ente misalnya sekarang bisa bawa sekarang ke sini, kemudian ente bawa orang ke sini satu. Pas baca la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, orang satu mendapatkan 12 seperti memberikan bunga. Ente dapat 12, maka orang ini juga dapat 12, maka ente juga 2 kali lipatnya dapat dari ini. Kalau misalnya banyak, kalau misal sekarang contohnya Mas Hasan yang ngajar ente semua, sejumlah baca la ilaha illallah semuanya tadi, maka tinggal Allah Ta'ala, rekeningnya sudah penuh. Itu adalah paling nikmatnya, ngajak-ngajak di situ. Itu pentingnya di dalam, makanya dakwah di sini mempunyai nilai yang sangat besar di situ. Makanya sampai Habib Ali itu mengatakan tidak ada rukun yang paling cepat untuk bisa sampai kepada Rasulullah SAW seperti dakwah. Paling cepatnya rukun untuk bisa dekat kepada Rasulullah itu adalah dengan dakwah. Karena dakwah di sini tugasnya Rasulullah. Apabila Rasulullah kemudian dibantu, maka berarti kita sudah meringankan beban tugasnya dari Rasulullah. Maka mempunyai
khususiyah dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Sama seperti halnya di Syibam, di situ ada salah satu habib. Maka beliau di sini adalah sampai beliau di situ mendapatkan penghormatan luar biasa dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada syekh namanya Syekh Abdullah di Mekah. Maka beliau di sini setiap hari berjumpa dengan Rasulullah. Setiap hari. Ketika Rasulullah menceritakan tentang Habib ini dari Syibam, Rasulullah ini dengan bangganya, tidak selesai sampai terbitnya fajar. Setiap Rasulullah membicarakan Habib ini dari Syibam, maka Rasulullah tidak selesai sampai Syekh Abdullah tadi itu penasaran apa yang dikerjakan oleh Habib ini. Penasaran juga, pengen mendapatkan keutamaan seperti itu di Rasulullah. Sampai beliau di situ berada di gerbang untuk masuk ke Mekah. Setiap ditanya apakah ada orang Yaman, ada orang Yaman, ada orang Yaman. Maka kemudian ada seseorang yang sekampung dengan Habib ini di Syibam. Kemudian ditanya apa yang dikerjakan Habib. Kemudian sama orang-orang Syibam ini juga ditanya, kenapa ente kok cari fulan itu? Ente kenapa kok cari? Ya, alhamdulillah oleh Allah dikasih oleh Allah untuk berjumpa dengan Rasulullah SAW itu dengan secara tidak tidur setiap hari. Dan Rasulullah di saat membicarakan tentang Habib ini dengan bangganya dan senangnya dan tidak selesai. Apa yang dikerjakan? Maka kata orang Syibam, saya lihat pekerjaannya sama dengan kita. Di saat ada sholat berjamaah, tapi yang membedakan setiap selesai sholat maka Habib di sini langsung bangun dan memberikan nasihat kepada orang-orang di Syibam, sampai berkat dari Habib ini orang perempuan tidaklah keluar rumah sampai menutup kepada mata kaki, bukan cuma kepada mata yang di wajah, sampai mata kakinya juga ditutup karena berkat dakwahnya dari Habib. Jadi kita kalau misalnya punya nilai di dalam dakwah, maka paling cepatnya kita untuk dekat kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itulah mudah-mudahan kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala meninggikan sini. Wa qala Rasulullah man dalla ala khair kana lahu min ajri misla fa'il. Barang siapa yang menunjukkan kebaikan, maka baginya pahala seperti orang yang mengerjakannya. Sama seperti, jadi tidak dikurangi, misalnya yang kita ajak di situ dapat 100, maka kita juga dapat 100. Maka itu adalah enaknya kita ngajak itu, enaknya seperti itu. Jadi mencari pahala untuk melipatkan pahala yang kita tidak dapat. Ya, mudah-mudahan kita bisa oleh Allah Subhanahu Wa Taala dikasih kesempatan untuk bisa mengajak, sehingga ada satu orang yang berkat ajakan kita kemudian orang itu adalah ahli ibadah. Karena seperti yang dikatakan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kepada sahabat Mu'ad, beliau mengatakan, wahai Mu'ad, apabila ada satu orang kemudian bisa mendapatkan hidayah dari Allah melalui tangannya ente, maka itu jauh lebih baik daripada ente harus mendapatkan unta yang berwarna merah. Padahal unta yang berwarna merah itu muhalah, itu lebih utama. Mudah-mudahan paling tidak kepada keluarga kita, berkat hadirnya kita di sini berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu adalah tiada lain adalah untuk kita dan juga keluarga kita dan keturunan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala diselamatkan dan kita dijadikan hamba-hamba yang taat, orang yang selamat di dunia dan juga selamat di akhirat, dan dikumpulkan dengan para orang yang soleh, para guru kita, khususnya betul dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin cuma ini yang bisa kami sampaikan. Ala hadiniya wa ala kulli salih ala wa sallallahu alaihi wasallam.